pada bawa salon sendiri, pandan saya itu kan yang bawa salon sendiri, baca musik. Ada orang yang goceng, ada. Sudah tali sana. Sohibul Bait, saudara Asmawi dan keluarga, semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Nanang Qasim, Bapak Amril Nurman, Bapak Mas Habi dan saudara Ifat dan bapak-bapak, saudara-saudara jemaah silaturahmi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara silaturahmi komunitas Gang Bengkok yang ke-15 dan pembacaan kulhu tahlil dan tahmid sekaligus acara selamatan dari saudara kita, saudara Asmawi yang telah sembuh dari sakitnya. Semoga kehadiran kita di tempat ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan kita senantiasa sebagai umatnya yang selalu menjalankan sunnahnya dan ajarannya. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول. الحمد لله ولقد شكرك ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وزعاج بسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأوشه وتوبل وثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا وشلة ورحمة مما وبه فضلك نازلة وبركة صاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وسبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ومعلمنا وجيراننا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل الأرض والسماوات لا سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المرحوم جون. ثم إلى رئيس كل بيت وإلى رئيس جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى رئيس من استمعنا وأهلنا بسببهم. اجعل اللهم ثواب أجلك منا إليهم اللهم اجعله إن قاله له من النار اللهم اجعله حجاب له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اعتق رقابنا ورقابه ورقابها ورقابهم من النار اللهم اجعل قبرهم ريبة من ريال الجنان ولا تجعل قبرهم مورد من غفار الجيران اللهم أنجر برحمة وبالغنيمة والمغفرة والسبحانه عليها وعلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالرسل المرحوم ارحمهم
وتجانب الطائب لهم الحسنات وكفر عنهم سيئات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربها راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة ربنا اغفر لنا وإخواننا والذين سبقونا بالإيمان آمين. لا تجعل في قلوبنا على رزقنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقدر سبحانه ربنا وبحمده السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمجد الفاتحة يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من يبدي ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع الرحيم دعواهم بها سبحانك الله وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian tadi semua rangkaian acara kita jalani. Semoga apa yang kita niatkan dan kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada koreksi ya buat MC awal itu tawasul ya kepada ilahi abaina wal ummahatina wal atijadina sebutin maskurin kalau yang belakangnya anallah ya tagosaum ribet nggak usah aja langsung aja al-fatihah. Kalau anallah ya tagosaum ribet ya itu aja langsung al-fatihah. Yang lainnya saya langsung al-fatihah. Udahlah jangan keluar semua. Ini masih banyak kan? Doa untuk Santo. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maksudnya nggak dibaca. Ya ayyatuhan nafsul Sekarang ini mutmainnah. doa dapat Irji'i ila lembaran rabbika itu. Kadang warji'i. lembaran itu tulisannya kurang jelas. Lembaran itu gitu loh. Harus ganta gitu. Iya, harus ganta. Itu ayat Quran soalnya. Allahumma ja'al wa afil wa taqabbal thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa mahallal ada tasdidnya Baru bang. wa mahallalna Ini jelas kan? wa Iya, masabbahna itu baru. Baru. Iya. jangan wa mahalalna dari ada tasdidnya mahallalna masabbahna Ngopi mau teh? gitu. Mau teh? Kalau ada sih. Terus Allahumma al ijaban lahu ijaban laha. Pelan-pelan aja. Allahumma al ijaban lahu ijaban laha ijaban lahu minan nar. Allahumma al iqallahu iqalaika minan nar. Allahumma jili rahmatan kan enggak jelas ya tadi ya. Iya.
Allahumma jadilah rahmatan wa nimatan wa syafa'atan wa alaina wa alaihim wa ala jami'al itu langsung ya ayatun nafsul ma'in. Berdoa penutup Wabiyatil Fatihah Siril Fatihah Bikarimatil Fatihah Bisyafatil Fatihah Wabimu'jizatil Fatihah Ya Farijal Ham Ya Kasifal Gham Ya Man Li'abadihi Yaghfir wa yarham Wa ya dafi'al bukan wa ya dafi'al pakai ain wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Terus nak mamelin aja mamelin. Ya kita namanya saling koreksi. Masih berhadapan sama teman-teman kita. Harus ada yang ngoreksi. Iya. Kalau yang ngoreksi repot. Kalau berhadapan sama orang-orang yang lebih anu lagi kan yang lebih senior lagi kita ya mental kita kan kadang-kadang kalau nggak berhadapan orang banyak baca lancar kalau sendiri, kalau berhadapan orang banyak beda gitu. Anunya apa namanya suasananya beda momennya. Sedikit kita grogi salah, udah ntar buyar udah konsentrasi. Iya, buyar jadinya. Mumpung masih kita tapi ini kan kumpul nanti ada ngoreksi. Bukan berarti kita dikoreksi kita istilahnya merasa bisa atau yang ngoreksi merasa bisa, saling mengoreksi aja untuk kedepannya lebih bagus lagi gitu. Karena kalau acara-acara gini kan ini istilahnya regenerasi terus dari orang tua kita sampai salafun soleh para ulama kan istilahnya ada tuntunan-tuntunan untuk istilahnya acara-acara takjiah ini jangan sampai hilang. Tahlil, maulid, kalau kampung tahlil maulid sampai hilang, wah keberkahannya udah dihilang udah kita kan gitu. Karena kan keberkahan satu negeri itu kan apabila banyak orang-orang yang berzikir mengingat Allah kan gitu. Di samping itu juga kita juga dapat pahala menuntut ilmu juga kan. Menuntut ilmu istilahnya bukan istilahnya kita yang lain-lain ini untuk kemasyarakatan juga kan tahlil doa itu kan ilmu juga. Ilmu untuk kemasyarakatan yang paling utama. Lagi kalau istilahnya ada yang meninggal kita takziah kan itu kan paling pokok kita bacanya tahlil doa kan gitu. Kalau udah pada ini semua udah ibarat orang udah jejak enak kita. Jadi nanti tinggal bagi-bagi tugas. Kalau yang meninggal banyak kan repot. Kalau meninggal satu mungkin ya masih bisa, kalau yang meninggal banyak RT 1, RT 2 masa nungguin ya dijamak RT 1 misalnya meninggal 2 orang, RT 2 2 orang ya. Kalau udah pada banyak yang bisa kan enak, jadi enggak nunggu kita di sono habis maghrib takut bareng katanya di sini gitu. Iya, jadi iya buru-buru jadinya. Kalau udah ini semua kan kalau udah bisa semua enak, tinggal bagi-bagi tugas. Ya itu kata dia istilahnya yang muda, kalau yang muda bagus ya tampilin gitu. Jangan kita ngeliat istilahnya muda, orang wah masih muda, jangan dulu. Kalau muda kalau udah istilahnya udah bagus ya kita tampilin. Udah paseh ya gitu ya Ustaz ya. Kan melalui tahapan-tahapan belajar ini kan kita untuk kedepannya kita kalau udah kita udah terbiasa istilahnya bacaan kita tartil, insya Allah kedepannya kan gitu. Terutama tentang makharijul hurufnya istilahnya. Jadi kita kalau udah melafalkan huruf beda huruf artinya udah beda. Kayak alhamdulillah pakai H artinya segala puji, kalau pakai H itu artinya macam-macam musibah kan kayak udah banyak artinya udah beda kan gitu. Kayak sirotol pakai son artinya jalan yang lurus kan. Kalau pakai sin artinya kepiting kan beda jauh ya gitu.
Ya kayak macam Allahu Akbar, baknya dipanjangin Allahu Akbar, artinya udah beda. Kalau Allahu Akbar Allah Maha Besar, kalau pakai dipanjangin jadi gendang yang kecil kan artinya udah beda. Allahu Akbar gitu kalau pakai alif kan. Jadi kadang-kadang kita banyak kan orang Allahu Akbar la ilaha gitu. Kalau yang Allahu Akbar la ilaha illallah kan artinya Allah yang Maha Besar. Itu setiap kita melafalkan sedikit hurufnya beda artinya berbeda. Jadi ya itu kita masih belajar di maklum ya. Kita semua harus ya kita maklumin lah kan, kita namanya belajar udah tua kan gitu ya, kan peribahasa gitu, belajar udah tua laksana mengukir di atas air ya. Kalau masih muda kan di atas batu ya. Ini kita hafal ini hari ini, pas kirian mau tugas besok udah pikiran ya. Ntar awalnya istilahnya salah sedikit kepleset udah kan gitu ya. Ini ya kita melihat aja kadang-kadang masih keder ya apalagi kita ini. Makanya emang harus dibaca terus, benar-benar nyangkem di otak udah enak. Insya Allah istilahnya susah ngapalin. ya kita istilahnya Susah hilang mulu. jangan putus asa ya kan gitu. Kalau kita putus asa nggak bisa kita istilahnya ditugasin misalnya gantian ntar besok ya kita harus mempersiapkan buat minggu besok. Kita di rumah udah lancarin biar istilahnya nanti kita udah terbiasa lancar, udah nggak pakai lembaran lagi kan gitu, udah still yakin kayak Hasan misal udah still yakin, udah merasa nyangkem terus diulang-ulang terus ya ntar udah terbiasa kan. Lidah kalau udah kaku kan susah kalau ngelemasinya. Nah gitu ya, kita kan semua terbiasa, keterbiasaan kita. Iya ya kayak kita misalnya ditugasin menjadi seorang imam, memang kita banyak hafalan, tapi karena kita nggak biasa, grogi juga. Tapi kita hafalan dikit karena biasa, mental kita udah terlatih menjadi imam, insya Allah nggak grogi. Biarpun katanya di belakang orang pinter juga kan begitu. Semua kan dari kebiasaan kita. Biasa kita istilahnya melafalkan dengan fase, insya Allah ya kita didengarnya juga kan enak. Makanya kalau melafalkan itu nggak perlu suara bagus, yang penting makhorijulnya hurufnya mantep, insya Allah dengarnya enak orang. Ini suaranya bagus, kadang makhorijul hurufnya nggak jelas, kan orang juga denger lah. Iya, banyak yang salah kan gitu. Tapi kita walaupun katanya suara kita pas-pasan, kalau makhorijul hurufnya rapi, tertib, insya Allah orang juga dengernya enak gitu. Ya kita semua ya masih walaupun kita mencoba untuk bisa ya kita berusaha lah. Kita baca terus, hafal terus, tiap habis sholat kita baca doa-doa ini. Nggak apa-apa baca habis sholat, bukan istilahnya doa tahlil khusus orang meninggal. Ya kita baca habis sholat biar kita ngulang terus enak kalau